schedule na to is Ugno upper. So karong hapon at 1 pero paulahi lang tanong kay namo may kuan kana napay nauna nato no. So mga past 1 na guro tapon to. So ang schedule nito no karong hapon is Basyaw, no Basyaw Ugno. So scheduled na for atong health orientation na to no. So karong adlaw no for barangay Ugno. So karon while waiting nato diri sa ilang Amlan no, Amlan Plaza. So nato diri sa ilang so itawag ani sitting booth or ilang waiting shed no. So made of kuan siya kanang kahoy siya tanan. It's a unique na kuan no kana structure kay made of kuan sa tanan kanang kahoy. No? And then sa kong gingon no, karon ko puna schedule nito for health orientation. So makita-kita ka dito niya no, kay basta magkuha ko tag lain.